अस्सलाम वालेकुम। और कितना चढ़ाई है? क्या चढ़ाई और कितना है? इधर थोड़ा सा है, बस चढ़ाई है। जी 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 साइकिल लेके आए हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी ठीक है जी जी खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पिएंगे भाईजान? क्या लेंगे? क्या लेंगे? क्या आप? तबीयत कुछ भी नहीं है मेरे पास, है ऑलरेडी, बोतल भी है, सब कुछ है, बस एक चाय ठीक है। क्या चलाते हैं? जी जी वही वही, और कुछ नहीं, और कुछ। मैं अभी खाना खा के आया। हम पाकिस्तान के। हाँ पता है, अब सब लोग को ईदी। नहीं 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 नहीं, मैं अभी खाना खा के आया। लोग हमेशा जबरदस्ती करते हैं भाई, मैं भी इंसान हूँ, कितना खा सकता हूँ। गुड बाय खैबर पख्तूनख्वा। ओ हमारे ऊपर देखा जाए घर को ऐसे, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है। कहाँ से? बांग्लादेश से। शुक्रिया शुक्रिया। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আরও একটি ব্লগে। আজকে হলো ঈদ উল ফিতরের দ্বিতীয় দিন, মঙ্গলবার, আর পহেলা এপ্রিল 2025 সাল। যারা লাস্ট ব্লগ দেখছেন তারা জানেন হয়তো বা এই রুমে ছিলাম। এই রুমটার ভাড়া দিয়েছিলাম হচ্ছে 2500, 3000 চাইছিল। এখানে আবার ওয়াশরুম আছে, মোবাইল টোবাইল চার্জ হচ্ছে, ব্যাগ বড় ব্যাগ রেখে আসছি উপরে। ওই দিক দিয়ে হচ্ছে ওই রাস্তা দিয়ে যাবো, আর আপনাদেরকে দেখাই কিছুটা অংশ যদি এখান থেকে দেখা যায়। এই দেখেন কি সুন্দর জায়গা, কিন্তু খবর হয়ে গেছে ভাই, সেই নিচে থেকে উঁচু উঁচু পাহাড়। এই যে এইটা হলো রাস্তা, এটা দিয়ে আবার আরো উপরে উঠতে হবে। আর ওই যে উপর অংশ দেখতেছেন তার ঠিক ওই পাশে হচ্ছে মার্রি। তো ঠিক আছে, আগে বাহিরে যাই, তাহলে হয়তো আপনাদেরকে কিছু দেখাইতে পারবো। আর আজকে আমার গন্তব্য হলো, মূল গন্তব্য হচ্ছে অ্যাবোটাবাদ, মানসেরা জায়গার নাম। বাট মনে হয় না ওইদিকে সম্পূর্ণ যাইতে পারবো, কারণ প্রচুর পাহাড়ি, উঁচু নিচু আছে। দেখি কত দূর যাইতে পারি, আর দেখতে থাকি, আপনাদেরকে দেখায়, ভিডিও কন্টিনিউ করেন। আজকে একটু দেরি করে ফেললাম। এই যে দেখতেছেন এই রাস্তা দিয়ে আমাকে এদিক দিয়ে ওই যে গাড়ি আসতেছে, ওই গাড়ির দিক দিয়ে ওই পাহাড়ের উপর দিয়ে তারপরে আমাকে হলো যাইতে হবে। বাইরে ভাই অবস্থা টায়ার্ড হয়ে যাবে আজকে এই রোদের মধ্যেই পাহাড় পাড়ি দেওয়া, কিন্তু কি করার, কাজ যেটা এইটাই করতে হবে। ভ্রমণ যেহেতু করি সাইকেলে, করতে হবে। দেখি কত দূর যাইতে পারি। আজকেও রাস্তাঘাটে প্রচুর মানুষ, ঈদের দ্বিতীয় দিনই দেখতেই পাচ্ছেন মোটরসাইকেল দিয়ে কিভাবে দ্রুত যাইতেছে। দেখা যাক, হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। बांग्लादेश। बांग्लादेश से? जी जी अच्छा, साइकिल पर। जी और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या मदद है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ठीक ठाक। चलो ठीक है, दुआ में याद रखिए। ঈদ মোবারক। আসসালামু আলাইকুম। সকাল সকালে এত সুন্দর আমন্ত্রণ, সকাল কইতে দুপুরে আর কি, মানে ভিডিও শুরু থেকেই। চলুন তাহলে ওই পাহাড়ের উপরে যাই। কি ভাই আজকে এত উঁচা কেন? বিসমিল্লাহ। অলরেডি মনে হয় প্রায় 4000 ফুটের মতো মনে হয় উঁচুতে আসি অলরেডি। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। सुनाए कैसी है सेहत तबीयत? सब ठीक ठाक। बांग्लादेश से आए हैं? जी जी यार ईद मुबारक। साइकिल पे? हाँ यार बहुत क्या हिम्मत करे आपकी। नहीं मैं पूरा ठीक ठाक, मैं बस अभी होटल से आ रहा हूँ। होटल से आ रहे जी, हैं? जी, जी। किधर सेहत आपकी ठीक है? पूरा ठीक ठाक, बिंदास। बिंदास आए बैठते हैं हमारे साथ। नहीं मैं बस अभी नीचे होटल से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी कहाँ जाने का प्रोग्राम है आपका? टूर किधर का ले रहे हैं? नॉर्दर्न। नॉर्दर्न का? ओके। यहाँ पे कश्मीर वाली साइड या ऊपर मरी? ऊपर मारी मैंने इससे पहले किया, ये मेरा दूसरी बार। बांग्लादेश से कितने दिन हो गए चले हुए? मैं आज 3 साल हो गया आ गया बांग्लादेश से। ये साइकिल पे चली जा रहे हैं? जी मैं पूरा वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। टूरिस्ट जी टूरिस्ट लवर आया कोई हिम्मत करे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस अभी होटल से आया, रात को यहाँ पर ही होटल में थे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका जो है ना फ्लैग देख के आपको जी रोका, हमें पता चला बहुत शुक्रिया।
क्योंकि यहाँ पे नॉर्थन वाली साइड में ना इस तरह के काफी टूरिस्ट आते रहते हैं। जी जी जी। तो अगर आप कश्मीर जा रहे हैं वो भी नॉर्थन में, हम भी मैं मुजफ्फराबाद गया था, अच्छा बट कश्मीर शायद बाद में जाएंगे। ठीक है, कोई बस- मसला नहीं भाई, लाइक किसी चीज की नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ में याद रखिए। चलो, कोई मसला नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुकने के लिए। मोहम्मद मसूद, बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया এদের কাজ দেখেন, আমার দেখে বাংলাদেশের পতাকা দেখে গাড়ি ব্রেক করে ফেলছে। জিন্দাবাদ, লাভ ইউ। শুক্রিয়া শুক্রিয়া। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप लोग अभी भी घूम रहे हो ईद के लिए? जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी जी जी। वाह माशाल्लाह। बांग्लादेश न रागले बांग्लादेश से कल माफी शुका के और साला माने बस रास मोर माने बस हो माने बस हां तो रोसा पूरी चावती मर्शी शुक्रिया शुक्रिया। क्या खिदमत करो। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बस अभी होटल से आया, ये बस 5 मिनट हुआ है अभी होटल से। अच्छा, पूरा ठीक ठाक। हमारे साथ कोई हजमत नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ में याद रखो, दुआ में याद रखिए। आप हमारा भाई हो। जी जी शुक्रिया। I love you, बांग्लादेश। लव यू टू भाई। ठीक है जी। जी। बिस्मिल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। স্যার আমাকে দেখে এই গাড়ি ব্রেক করে ফেলছে। नहीं नहीं, मैं बस अभी होटल से आ रहा हूँ, बस अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बस पूरा ठीक ठाक, शुक्रिया। সাইকেল এখানে রাখলাম, চলেন আপনাদেরকে দেখাই কতটুকু উপরে উঠছি কালকে থেকে এখন পর্যন্ত। এক তো রোদ, তবে সব থেকে ভালো লাগার বিষয় এইটা, এখানকার যে বাতাস, এইটা কিন্তু ঠান্ডা। এই বাতাস ঠান্ডা হওয়ার কারণে দেখা গেছে শরীরে গরমের মাত্রা একটু কম ফিল হয়। যদি বাতাস সম্পূর্ণ গরম হইতো তাহলে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত বেশি। এই দেখেন অবস্থা, সুবহানাল্লাহ। দেখছেন কোথায় থেকে কোথায়। ওই যে রাস্তা দেখতেছেন, এই রাস্তা দিয়েই সেই নিচে থেকে ধীরে 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 শুধু উপরে উঠতে গেলাম। এখন উপরে উঠতে হবে, এখন গিয়ে সামনে গিয়ে টার্ন নিব, টার্ন নিয়ে হচ্ছে এই পাহাড়ের উপর উঠবো। আল্লাহু আকবার। টায়ার্ড লাগে বাট ভালো লাগে, এটা সত্য, মিথ্যা বলবো না। এত সুন্দর সুন্দর ভিউ, এত সুন্দর সুন্দর পরিবেশ দেখলে মানে কষ্ট আর কষ্ট তেমন মনে হয় না। আল্লাহু আকবার। এখন আমাকে যাইতে হবে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, এই রাস্তা দিয়ে, হাইওয়ে থেকে বিদায়, টাটা। এখন একটু বেশি ক্লাইম্বিং, আল্লাহ করে যেন কোনো সমস্যা না হয়, যাইতে পারি। এখানকার পাহাড় অত্যন্ত খারাপ। সুবহানাল্লাহ, দেখেন অবস্থা, কোথায় থেকে কোথায় ঘুরে আসলাম। আল্লাহু আকবার। নিজের প্রতি নিজেরই হাসি পায়। এখন যদি ডাউনে যাই রে ভাই, সাইকেল 100-র উপর স্পিডে যাইতে পারবো। এদিক দিয়ে ঘুরে, এদিক দিয়ে ঘুরে, আর ওইটা হচ্ছে মারি যাওয়ার রাস্তা উপরে উঁচুতে। আল্লাহু আকবার।
वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी जी, बांग्लादेश छुट्टियाँ मियाँ जी जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सब साइकिल ठीक। पे आए हैं बांग्लादेश से। जी जी जी, माशाल्लाह। इतना खतरनाक कुछ है रास्ता। कब निकले थे आप? मैं बांग्लादेश से आज 3 साल हो गया। 3 साल। जी जी। साइकिल पे हो जाता है इससे मतलब ट्रैवल साइकिल से इजी। हाँ, आप देखा मैं आ रहा हूँ। ओ, यहाँ पर ऑफ रोड है। हाँ यहाँ फोल्डिंग है, ये आगे चढ़ाई काफी है। कोई बात नहीं, बस वो यहाँ से रोड जाकर उसमें कनेक्ट हो जाएगा ना दूसरे रूट में। और आए आपकी कोई हिम्मत वगैरह? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस अभी मेरी बात सुनिए, मैं अभी खाना खा के आ रहा हूँ, उधर होटल में नहीं थे। कोई चाय वगैरह? नहीं नहीं, कोई ठंडे पूरा वगैरह? मैं पूरा फुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बल्कि हम ले आते हैं आप इधर नहीं डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया अभी। गाड़ी हमारे पास हम गाड़ी में बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी खाना खा के आया हूँ। शुक्रिया भाई। मुझे कम से कम मैं 12 मुल्क घूमने के बाद एक चीज़ मेरे को पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर अपने अंदरूनी मामलों में कोई ना कोई मसला चलते हैं, बट जब मेहमान का बात आते हैं तो इनके जान कुर्बान। नहीं ऐसा ही है पर आप ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आज तक अपने जितने सारे फॉरेन ट्रैवलर हैं ना, बस इनको पूछो पाकिस्तान के बाहर जाकर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कहेगा कि दुनिया में टॉप में है हॉस्पिटैलिटी के लिए। नहीं फिर हमें रिग्रेट होगा ना कि आप आए और ऐसे। नहीं 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 नहीं, मैं अभी खाना खा के आया। लोग हमेशा ज़बरदस्ती करते हैं भाई, मैं भी इंसान हूँ, कितना खा सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे थोड़ा आगे जाने के लिए इजाज़त दीजिए, और बस दुआ। बस यही आप हाँ, मैं मैप पे जा रहा हूँ, बस दुआ में याद रखिए। पर चढ़ाई काफी है, मैं आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा काम ही है। मैं इससे पहले वो उस रूट, जगह भी जा रही है खुला। नहीं वो बहुत दूर है। मैं ऐसे जो है ना, इससे पहले जब मलम वो मरिया था तो वो रूट से आया था, वो रूट भी बहुत चढ़ा है, ये तो बहुत आसान है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, उस तरफ और एक रोड है ना, जीटी रोड, हाँ वो और भी खतरनाक पहाड़ है। ऐसे ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस हो जाएगा इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिए। अगेन ईद मुबारक बेटा। आपका नाम? कुबैर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। এরা আমাকে এইভাবে যাইতে দিবে না দিবে না দিবে না বলতেছে যে আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি গিয়ে গাড়ি দিয়ে গিয়ে আমাদের নিচে গ্রাম, আপনার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসি। এইভাবে কীভাবে যাইতে দিই? আপনি পারদেশি মানে হচ্ছে অন্য দেশ থেকে আসছেন। তো সত্যি এটা মানে মজা করার বিষয় না। পাকিস্তানিরা যখন বিদেশি আসে, ওই ক্ষেত্রে তারা আতিথেয়তা, হসপিটালিটির জন্য পাগল। প্রয়োজন বলে নিজে না খেয়ে থাকবে, তারপরে কিন্তু আতিথেয়তার দিক দিয়ে কোনো দিকে ঘাটতি রাখবে না। আল্লাহ তাআলা তাদের ভালো করুক। ওই ছেলে মিথ্যা বলে নাই, বলছে ওই যে উঁচু, প্রচুর উপরে যাইতে হবে আপনার। কি আর করার, যাওয়ার কাজ চাই। একজন বকরি ম্যানকে পেয়ে গেলাম। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। এখানকার মানুষের যাতায়াতের জীবন, এরা ভুলেও সাইকেল ব্যবহার করবে না। जी, यहाँ पर गियर चक्का स्लिप करते। जब मैं पैदल लेता हूँ तो चक्का स्लिपिंग करते, क्योंकि ये छोटा छोटा पत्थर है ना, इसलिए। बांग्लादेश, बांग्लादेश जी। किधर जा रहे हो? हैदराबाद गाड़ी आ रहा है, देखा आपने? जी जी। चलो हम लोग को ईद ही देते हैं। आप लोग बांग्लादेश को जानते हैं? बांग्लादेश को जानते हो?
ये मुल्क को जानते हो? कभी क्रिकेट देखा? हम पाकिस्तान के। हाँ पता है। अब सब लोगों को ईदी। थैंक यू अंकल उस बच्चे को दे। खुश है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी 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 शुक्रिया। বাচ্চাগুলো কত সুন্দর না? যখন বললাম সালাম দিলাম ঈদ মুবারক বললাম বলতেছে आप साला ईद मुबारक है ईदी नहीं देंगे अरे ईदी दिबेन ना और चिंता करलाम কেন না অবশ্যই डेफिनेटली देंगे কি একটা অবস্থা এই রাস্তার মধ্যে আইসা अस्सलाम वालेकुम और कितना चराई है क्या चराई और कितना है इधर और थोड़ा सा है बस चढ़ाई है जी 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 साइकिल लेके आए हो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी ठीक है जी और जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल पे हाँ हिम्मत किया यार यहाँ पर शॉर्टकट रूट दिखाया शॉर्टकट तो है ही। ऐसे ही है हाँ चराई भी है सामने शायद शायद 2 रोड का जो थोड़ा सा रह गया है और बट अच्छा भी लग रहा है हाँ, कितना सुकून है हैं? मौसम भी अच्छा है कितना सुकून है ऐसे ही है। माशाल्लाह कोई इतना आबो राश हवा नहीं फ्रेश है यहाँ की हाँ आप लोग बहुत अच्छा जिंदगी गुजारते हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है आमीन हमारा बांग्लादेश का बहुत दोस्त है सऊदीया में एक साथ काम करते हैं आप सऊदी थे सऊदी सऊदी कहाँ पर सऊदी रियाज में हाँ मैं रियाद गया जद्दा के पिछले रमज़ान में सऊदी था अच्छा अच्छा 28 रमज़ान में उम्रा भी किया माशाल्लाह उसके बाद ईद के 10-12 दिन के बाद मैं अफ्रीका गया अच्छा माशाल्लाह मैं रियाद गया जद्दा उस तरफ जो आबा खामिश मुशायत उधर में भी घूमा मदीना अल्हम्दुलिल्लाह बस सिर्फ रियाद के बाद जो दम्माम का एरिया और उस तरफ जो जॉर्डन के बड़ा क्या नाम है पहाड़ वाला एरिया जो है नियम के पास ओमान वाली साइड नहीं वो जॉर्डन और जॉर्डन के साथ न्यूम सिटी है हाँ नियम सिटी के उस एरिया में नहीं गया था अच्छा अच्छा मैं न्यूम सिटी तबुक के एरिया में नहीं गया था इंशाल्लाह अगली बार जाएंगे इंशाल्लाह यार जहाँ तक लेके आया वहाँ पे कितने दिन का स्टे है मरी में अभी तो बस एबटाबाद के लिए जा रहा हूँ मरी से पहले मैं घूमा ये मेरी दूसरी बार मैं अफगानिस्तान गया था अभी अफगानिस्तान से वापस आया अच्छा अच्छा ये सारे वीजे स्टैम्प करवाए हाँ वो टूरिस्ट वीज़ा हमारे लिए वीज़ा भी फ्री है कोई पैसा नहीं लगते हाँ ठीक है चलें आए हमारे साथ चलें कोई बात नहीं मैं बस थोड़ा 2-3 तस्वीर लेता हूँ उसके बाद आ रहा हूँ अब मेरे पास पानी है पानी पियोगे जंगल में कैसे आपकी खिदमत करें नहीं कोई बात नहीं कोई बात बस कोई चाय पानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे रात को नहीं मैं रात को यहाँ पर रिहाइश किया था तो अभी खाना खा के जा रहा हूँ यहाँ पे किधर रेस्ट किया था वो उस तरफ नीचे होटल वो जो रोड है ना हाँ नीचे होटल से तो मैंने मैप यूज़ किया मैप दिखा रहा है ये शॉर्टकट है और वो बहुत दूर से घूम के जाते चलें अब बताएं हम आप ऊपर आए फिर आपकी नहीं कोई बात नहीं मैं ऑलरेडी खाना खा के आया चलें शुक्रिया कोई बात नहीं हमारी बस दुआ में याद मेहमान हैं रखिए हमारे दुआ में याद रखिए आप भी हमारे दुआ में ऐसे ऐसे आए कोई जी कोई बात नहीं केयरफुल है यहाँ पे नहीं मैं बस यहाँ पर वो क्या है ना लोकेशन देख रहा हूँ मुझे इस तरह का सुकून वाला जिंदगी बहुत प्यारी जगह मिलेगी ऊपर जाना वो ऊपर गवर्नर हाउस है वाला ठंडी पॉइंट है मरी ये ओ अच्छा ये मर्री है वो जो मॉल रूट तो उस तरफ है के साथ है वो सामने मारो मैं उस तरफ जो जीटी रोड है ना वो रूट से आया था पहली बार अच्छा उसके बाद यहाँ से मुजफ्फराबाद गया था अल्लाह अकबर अच्छा लगा बहुत प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है ठंडी हवा चल रही है ना हवा भी हवा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि यहाँ पर सुकून आप देखा अब यहाँ से थोड़ा आगे जाओ कितना रश है लोग बिजी है काम पे এখান থেকে আপনাদেরকে মার্রি দেখাই ওই যে মোবাইল টাওয়ার দেখা যায় ওইটি হলো পিন্ডি পয়েন্ট আর হলো কি যেন বলে এটাকে পিন্ডি পয়েন্ট এখান থেকে রাওয়ালপিন্ডি দেখা যায় তারপরে আছে হচ্ছে মল রোড তারপরে আর যেন কোথায় আর যেন কি ছিল ওই যে ট্রেন ইত্যাদি আর কি ভাইগুলা বললো ওনাদেরকে দেখে আমার কষ্টও লাগছে আবার আফসোসও লাগতেছে আফসোস এই জন্য লাগতেছে দেখেন মানুষগুলোর মন কতটা ফ্রেশ বলতেছে যে মেহমান তো আল্লাহ তাআলার রহমত হয় এত ভালো মনের মানুষ এত মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চিন্তা চেতনার মানুষ যখন দেখি যে তাদের মধ্যেই রাগারাগি তারপর হচ্ছে হানাহানি শুরু হয়
তখন খুব খারাপ লাগে যে এত ভালো মানুষগুলোর মধ্যে কিছু হইলে এরা আবার এত ভালো, আবার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে আবার লড়াই করার জন্য মানে খুবই জেদি টাইপের। সব কিছু দেখে মনে হয় যে মানে ভালো লাগে আবার আফসোসও লাগে। বাস আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যে এই মানুষগুলোর মনে বেশি বেশি ধৈর্য ধারণ করুক এবং আল্লাহ তাআলা তাদের জীবন আরো সুন্দর করুক। যদিও তারা এখানে খুব সুন্দর জীবনযাপন করতেছে, ভালো করুক বলতে যাদেরকে যেভাবে নেগলেক্ট করা হয় এটা থেকে যেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রক্ষা করেন, এইটুকুই দোয়া করি। কত শান্তি, তাই না? দেখছেন, একটা শব্দ নাই, কিছু নাই, কেউ কারোর সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। এটি হলো পৃথিবীতে বাঁচার সব থেকে সৌন্দর্য। অবশেষে রাস্তা দেখার মিলল। এই দেখেন, উপরে গিয়ে আপনাদেরকে উচ্চতা দেখাই, কতটা উঁচুতে উঠলাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। একটু শর্টকাট নেওয়ার জন্য। উচ্চতা দেখাচ্ছে ৬,৮১৫ ফুট উঁচুতে আছি আমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। তাহলে বুঝতেই পারছেন, হাই এই রোড দিয়ে যে আবার উপরে উঠতে হবে সামনে গিয়ে, তাহলে বুঝতেই পারছেন কি একটা অবস্থা গেল আমার উপরে। একটু শর্টকাট নেওয়ার জন্য এসে একটু না হলে আমাকে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার ভারী দিয়ে আসা লাগতো। হয়তো ওইটুকুই পার্থক্য কি ওইটাতে রাস্তা পাইতাম আর এটাতে অফ রোড, এইটুকুই পার্থক্য। আচ্ছা, এখন পাইলাম এই রাস্তা। এই রাস্তায় আমি ঢুনতেছিলাম, খুঁজতেছিলাম। এর আগে যখন উপর থেকে নিচে নামলাম তখন এই যে এই পথ দিয়ে গেছিলাম হলো যেন বলে কাশ্মীর, মুজাফফরাবাদ। আর এখন পেয়ে গেলাম নাচিয়া গলি অ্যাবোটাবাদের রাস্তা। এই যে দেখেন সামনে লেখা আছে নাচিয়া গলি। এই মাইরো না ভাই, এক কাজ করি এখান থেকে একটু সামনে গিয়ে দেখে আসি কেমন। ওয়াও, সুবহানাল্লাহ। এখন দেখেন এই যে রোডটা আছে এটা চলে গেছে হলো মুজাফফরাবাদ, আজাদ কাশ্মীরের দিকে। ওই রোড দিয়ে আমি গেছিলাম, আমার মনে আছে। ওই যে সামনে পাহাড় দেখা যায়, এগুলো সব হচ্ছে আজাদ কাশ্মীর। মানুষ এখানে আসতেছে, ছবি তুলতেছে, যে যার মতো উপভোগ করতেছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান আমার সব থেকে ভালো লাগে। ওই যে দেখেন কি সুন্দর, এখানে বিছানা বিছায়া তারপরে পিকনিক করে, এই জিনিসগুলো অত্যন্ত ভালো। মনে আছে যে পানশিরে করছিলাম শফিকুল্লাহ ভাইকে নিয়ে। চলতি পথে তো কোনো রেস্টুরেন্ট পাই কিনা কে জানে। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মুবারক। জি জি। এই যে দেখেন মোটরসাইকেল দিয়ে যাইতেছে আর বলতেছে আই লাভ বাংলাদেশ। কেন বললাম যে একটা জিনিস আমি ফিল করতেছি এখানে, সেটা হলো সাধারণত হয় কি যে যখন কেউ একটা দেশ থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন বাইরের চাকা পাঞ্চার হয়ে গেছে, তখন কিন্তু এক দেশ অন্য দেশের মধ্যে অনেক হেট্রেট অর্থাৎ ঘৃণা পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সব উল্টা হইতেছে। আমরা আলাদা হয়ে গেলাম আজকে 50 বছর। আসসালামু আলাইকুম। আজকে প্রায় 50 বছর হয়ে গেল আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। দেখেন আজকে প্রায় 50 না তো 54 বছর। এত বছর পরেও আমি যখন এই দেশটাতে আসলাম, এসে ঘুরতেছি,
আর এখানকার মানুষ যখন বলতেছে যে আমার দেশের নাম নিতেছে, এরকম বলতেছে না যে ইস্ট পাকিস্তান বা আমাদের আমাদের দেশ, মানে এখনও তারা ওই রকম হয় না, যে ওইটাকে আমি মানি না। যেমন আমি ভারতের কোথায় যেন তামিলনাড়ু না কেরালাতে, তামিলনাড়ু না কেরালাতে যখন গেছিলাম, তখন বাংলায় কথা বলার জন্য আমরা বলতেছিল যে বাঙ্গাল সে, তো আমি বললাম না, বাঙ্গাল নেই, বাংলাদেশ। তো যখন বললাম ওয়াও কত সুন্দর, দেখেন ওয়াশরুম, পাবলিক ওয়াশরুম। যখন বললাম বাংলাদেশ, পরে বলতেছে না ও তো আমারই না, মানে আমাদেরই ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ এরকমভাবে বলে না, তারা বাংলাদেশকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মানে, সম্মানও করে, এবং একটা আমাকে একজন বৈদেশিক নাগরিক হিসেবে এরকম সম্মান দেয়। তো ওইটাই আর কি, যে সাধারণত হয় কি যে মানুষ মানতে চায় না, অথচ তারা দেখেন দিল খুলে নিয়ে নেয়। এটি হলো মানে আমার ভারতের এক্সপিরিয়েন্স। আর ওয়াও, তারা এখানে পিকনিক করতেছে। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग पिकनिक कर रहे हो? पिकनिक कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, शुक्रिया। बस घूम रहा हूँ बांग्लादेश। जी जी जी, शुक्रिया, इंजॉय करो। नहीं नहीं, मैं पीछे से खा के आया। ठीक है, नहीं नहीं, पीछे से खा के आया। ये जो ऐसे पिकनिक करते हो ना, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। দেখছেন কি সুন্দর জায়গা, কি সুন্দর স্থান, সবাই মিলে পিকনিক করতেছে। আমার এখন মনে চাইতেছে যে কয়েকজনকে নিয়ে আমিও এখানে বৈশা পড়ি, পিকনিক করি। এইখানে আবার উনি নারিকেল বিক্রি করতেছে। ওয়াও, ভীষণ ভালো লাগতেছে আজকে এই রাস্তা দিয়ে আইসা। মানুষ উপভোগ করতেছে, সব জায়গায় পিকনিক, কি সুন্দর দেখছেন। অবশ্যই আপনাদেরও ভালো লাগবে। ও প্লিজ যাইয়ে, আপনি আগে যান, এখানেও পিকনিক চলতেছে। শুক্রিয়া শুক্রিয়া। বলতেছে যে অল্প বাদাম খান, আপনার শরীর ভালো লাগবে। नारियल, जी जी, शुक्रिया। শান্তি শান্তি। এই যে এখানে দেখেন, তারাও এখানে পিকনিক করলো। মানুষ শুধু পিকনিক করে, এই যে সব থেকে ভালো ঈদের উপভোগ করতেছে। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মুবারক। সকলকে ঈদের মোবারকবাদ জানাইতেছি। পরিবার পরিজন নিয়ে যেই যার যেখানে স্পেস মিলতেছে ঈদের উপভোগ করতেছে। আমি চলে আসলাম একটা জংশনে, এদিক দিয়ে সোজা হলো অ্যাবটাবাদ, আর এই পথ দিয়ে যাবেন হচ্ছে আপনি কি নাম, রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ। ওই যে লেখা আছে বারিয়ান 9 কিলোমিটার, নাথিয়া গলি 32, অ্যাবটাবাদ 65 কিলোমিটার টু গো। ওকে, লেটস গো দেন। বিসমিল্লাহ। এখন শুধু মজাই মজা, নিচে যাও নিচে যাও, আর শুধু মানুষের পিকনিক দেখো। আমার পিকনিকের তো কোনো খবরই নেই। কি ফাস্ট যাইতেছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়াও, এখানে দেখেন মেয়েদের জন্য ব্যাগ ঝুলায় রাখছে। আপনি যদি পাকিস্তানের এই সকল রাস্তাতে ভ্রমণ করেন, তাহলে একটা জিনিস ভালো লাগবে, আপনি এখানে অনেক কিছু কিনতে পাবেন রাস্তার পাশ থেকে। আপনাকে আর মার্কেটে যাইতে হবে না, এমনকি ভালো ভালো প্রোডাক্ট বিক্রি করে। সেম আপনাদের মনে আছে যখন আমি জালালাবাদ হয়ে কাবুলের দিকে যাচ্ছিলাম, তখনও কিন্তু আপনারা দেখতে পাইছিলেন যে রাস্তার পাশে তারা এইভাবে বিক্রি করে। ক্ষুধা লাগছে, খাইয়ে নেই, তারপরে যা করার করবো। फ्राई गोश्त है,
गोश्त है हाँ हलीम है। हलीम है। हाँ अच्छा एक काम करो हलीम खिलाओ, हैं? हलीम खिलाइए। हैं? पैसे का कोई बात नहीं, बस खिलाओ, ठीक है। हलीम हाँ रोटी कितना? रोटी पहले एक खिलाओ, उसके बाद और लगे तो ऑर्डर देंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ शाबाश। হ্যাঁ বিন্দাস। চাচাজি অত্যন্ত ভালো, উনি হচ্ছে বলছি পরে গিয়ে নতুন গ্লাস একেবারে প্যাকেট থেকে বের করে দিছে। গতকালকে ঈদের দিন গেছে, কিছু খাইতে পারি নাই, রাস্তায় মানুষ এটা সেটা বলছিল, পরে মিথ্যা কথা বলছি যে না খাইছি। কি আর করার, ঈদের দিন রেস্টুরেন্টই খোলা নাই, পাবো কই থেকে। যাই হোক আজকে পাইলাম। চাচাকে বলছিলাম হচ্ছে হালিম দেওয়ার জন্য, চাচাই নিয়ে আসছে গোশত। তো ঠিক আছে গোশতই ভালো, খাইয়ে দেখি। যদি রে ভাই বাংলা খাবার খাইতে পারতাম, মনে করেন ভাত মাছ তরকারির ঝোল, মজাই তৃপ্তি করে খাইতে পারতাম। বিসমিল্লাহ। সম্ভবত পাকিস্তানে আসার পরে আজকে সব থেকে ফালতু খাবার খাইলাম। 3 টুকরা না 4 টুকরা গরুর মাংস না মহিষে জানি না, একেবারে ছোট ছোট, আর 3টা রুটি। মুরব্বী মানুষ, রাগও করতে পারি নাই। ওনাকে বলছে আমাকে হালিম দেওয়ার জন্য, নিয়ে আসছে গরুর মাংস, ঠিক আছে মাইনে নিলাম। তারপরে দ্বিতীয়বার বললাম যে আরও গরু মাংস দেন, ওনার কোনো খবরই নেই, আমার খাবার শেষ, ওনার কোনো অস্তিত্ব নাই। তো এই হলো অবস্থা। যাই হোক কিছু করার নাই। ওয়ালাইকুম সালাম, ঈদ মুবারক। आपको भी ईद मुबारक। ঈদ মুবারক। कहाँ से आए हो? बांग्लादेश। बांग्लादेश से आए हो? जी जी जी, घूमने फिरने आए हो? बस वही तो, और क्या। यूट्यूब चला रहे हो? हम्म, यूट्यूब भी चला रहे हो? जी जी। हमें भी यूट्यूब पे करो ना, सर्च करो। आपको यूट्यूब में सर्च करूं? आपका चैनल है? चैनल तो नहीं है लेकिन आपका अपने चैनल पे, हम अफगानिस्तान से हैं। आप अफगानिस्तान से? कहाँ से बताओ, हाँ? कहाँ से अफगानिस्तान? मैं अभी अफगानिस्तान से आ रहा हूँ। ना हो, हम जलालाबाद से थे। तो यहाँ पर ही है, मैं यहाँ से तोरखाम से जलालाबाद, उसके बाद काबुल, मज़ार। आज़ाद कश्मीर में रहते हैं ना, फैमिली है। अच्छा इसके बाद वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम अफगानिस्तान जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। मैं बस अभी अभी अफगानिस्तान से आया, वो तोरखाम बंद हो गया था, तो गजनी कंधार होकर ये चमन से क्वेटा होकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप अफगानिस्तान में कौन सा ज़बान बोलते हो? पश्तो और दरी? कुछ तो दरी दोनों। दोनों हूँ। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा सीख लिया, मेरे दोस्त है वहाँ पर बहुत सारा अभी। बांग्लादेश हम ये नहीं काबुल में बहुत सारा दोस्त है। आप लोगों को जो क्रिकेट है ना, हम्म, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, ये तमीम इकबाल, ये जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। मैं बस क्या अभी खेलते हैं? अभी एबटाबाद जा रहा हूँ, एबटाबाद मनसेरा हम ये उधर ही जा बालाकोट की तरह। हाँ दुनिया ठीक है, शुक्रिया। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई। ইনি হচ্ছে আফগানি। আচ্ছা, অনেকের ভিতরে একটা জিনিস, যখন আমি আফগানিস্তানে ছিলাম না, তখন অনেকে একটা জিনিস নিয়ে কনফিউজ ছিল যে আমি আফগানিস্তানে গিয়ে উর্দুতে কথা বলতেছি, তারা কি উর্দু বুঝে কিনা। এখন মানে মানুষকে, কিছু মানুষ বিষয়ে উত্তর দেওয়াই ঠিক কিনা আমি নিজেও জানি না, আবার কি বলবো মানে নিজেও জানি না। পাকিস্তানে আর ইরানে প্রায় মনে হয় 30 থেকে 40 লক্ষ আফগানি আছে, যারা আফগান সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াইয়ের সময় মূলত তারা স্থানীয় ভাষায় বলা হচ্ছে মুহাজিরিন, অর্থাৎ শরণার্থী হয়ে কিছু মানুষ ইরানে চলে গেছিল, কিছু মানুষ পাকিস্তানে চলে গেছে এই জন্য, এবং আইসা তারা বিয়েও করে ফেলছে। এমন আফগানি আছে যারা এখানে বউ বাচ্চা সব আছে পাকিস্তানে। তো সমগ্র পাকিস্তানে আপনি উর্দু বলা মানুষ পাবেন। গতকালকে যে ঈদের দিনের যে ব্লগ ছিল, ওই ব্লগের যে ভাইকে দেখছিলেন আমার গেস্ট হাউসে, ওই ব্যক্তি মাজার শরীফে। জি জি তো ওই ভাইও উর্দু জানে।
অথচ মাজার শরীফে সেই উজবেকিস্তানের বর্ডারের সাথে মাজার শরীফ। তো আশা করি বুঝতে পারছি। জি ভালোবাসি। আশা করি বুঝতে পারছেন যে আফগানিস্তানে মানুষ কেন উর্দু বলতে পারে। ওয়েলকাম টু বারিয়ান ক্যান্ট, অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট। ছবি তো তুলতেই হয়, এত উঁচুতে উঠলাম যেহেতু ছবি তুলে নিয়ে आगे, बाकी जहाँ से परे करूँ। हाँ जी, ये कौन सा जबान? ये आप जो जबान बोल रहे हो वो कौन सा जबान? कहाँ से वापस आए? मतलब आपने जो पहले कहा वो कौन सा जबान? सराइकी, नहीं नहीं हिंद को? इनको अच्छा, यहाँ पर भी हिंद को बोलते हैं लोग। अच्छा अच्छा, बांग्लादेश को जानते हैं? बांग्लादेश से। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आप सब लोग ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा रहा आपका सफर? जबरदस्त। सिर्फ क्लाइंबिंग। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक ठाक, खैरियत। आपको कितने दिन हो गए निकले वहाँ से? मैं बांग्लादेश से आज 3 साल हो गया मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। 3 साल हो गए जी जी। ये भी कितना इस्लामाबाद से आया है? 12 कंट्री फिनिश। जी, चाइना? अभी तक प्लान नहीं है, अगले 1-2 महीने के बाद प्लान करेंगे। 1-2 महीने है पाकिस्तान में। अच्छा जी जी। इधर से आप इस्लामाबाद से आए हैं? हाँ हाँ, इस्लामाबाद आपको कितना टाइम लगा इधर? मैं कल सुबह निकले। कल सुबह निकला था। सॉरी, दोपहर 11 बजे के आसपास, शायद 11-12 बजे के आसपास, वो फैसल मस्जिद में ईद का नमाज़ पढ़ने के बाद। जी जी, शुक्रिया। आगे आए ना। नहीं, मैं अभी खाना खा के आया, बस होगा आधा घंटा। कोई बात नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी जी, मैं बस तस्वीर लेकर आ रहा हूँ, देखते अगर मिल जाए। मैं अभी जा रहा हूँ एबटाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। পাকিস্তানের মানুষকে মানা করা যায় না রে ভাই, অবস্থা দেখেন। পিপ 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 পিপ। বারিয়ান Pero vale. ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चाय। सॉरी, नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चाय ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या पिएंगे भाई? क्या लेंगे? कुछ भी नहीं है मेरे पास, है ऑलरेडी, बोतल भी है, सब कुछ है, बस एक चाय ठीक है। जी जी, वही, और कुछ नहीं, मैं अभी खाना खा के आया। এখানে ভাইরা আমাকে জোর করে নিয়ে আসছে এখানে তাদের इसमें क्या है? वो समोसा, चने, चटनी। नॉर्मली मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, बट क्या करें, आपका हर को थोड़ा देखते দেখি কেমন লাগে। এটা মনে সম্ভবত তেঁতুলের আচার আছে। বুঝো, अच्छा लग रहा है। ঠিক আছে, খাইয়া তারপরে আর হয়তো কিছু দূর যাব, তারপরে রাতে থাকার ব্যবস্থা করব। প্রচুর পাহাড় এখানে। ठीक है भाई, थोड़ा आगे जाते हैं। जी जी जी, बहुत मजे लेने के लिए, भाई खड़ा है।
शुक्रिया बस दुआ में याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहाँ मेरे लिए पूरा पाकिस्तान टोटली ओपन देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं ठीक है शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सॉरी 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 चलो আসলে মানুষ এভাবে বললে পরে নাও করা যায় না আবার ভালো লাগে দেখেন মেয়ে মানুষ কিভাবে উইন্ডো দিয়ে বের হয়ে রয়েছে একটু আগে এক ভাইকে বলছিলাম যে কেপিকে কোথায় শুরু হয় তো উনি বলতেছে যে কেপিকে তো অনেক আগে এখন দেখেন এইখানে হচ্ছে ওয়েলকাম টু খাইবার পাখতুনখোয়া দ্য ল্যান্ড অফ হসপিটালিটি কথা সত্য এইখানকার মানুষ আপনাকে মেহমানদারি আতিথেয়তার জন্য পাগল এরা পাঞ্জাব পুলিশ শেষ এই করিস না আমার সাইকেল চলুন তাহলে বিসমিল্লাহ বলে কেপিকেতে প্রবেশ করি বিসমিল্লাহ ওকে এইখানে কি লেখা আছে দেখবেন এখানে লেখা আছে গুড বাই খাইবার পাখতুনখোয়া আমি ভাবছিলাম যে হয়তো বা ওয়েলকাম টু পাঞ্জাব এটা বলবে না এখানে লেখা হচ্ছে গুড বাই খাইবার পাখতুনখোয়া ও আমাকেও দেখা যায় দাঁড় করাইছে कोई बात नहीं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाईजान ठीक ठाक है कहाँ से बांग्लादेश से शुक्रिया शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक जी ओ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं इंग्लिश ये इंग्लिश उर्दू दोनों आते कोई बात नहीं बेहतरीन कितना ट्रैवल किया कौन सा मतलब यहाँ टाइम हो गया हाँ यहाँ तक पहुँचते ये मेरा दूसरी बार मैं इससे पहले भी घूम के गया था तो अभी बस आगे जा रहा हूँ साइकिल पे क्या बात है यार अप्रिशिएट दैट रियली अप्रिशिएट जी जी शुक्रिया अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह जी जी पूरा ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश जी जी किधर जा रहे हैं अभी जा रहा हूँ हैदराबाद मनसेरा बालाकोट और चिलास गिलगित साइकिल पे हाँ मैंने इससे पहले कालाम स्वात मिंगोरा वो घूम के गया था टाइम लगता है बट गियर है ना बस पैदल में चली जाएंगे कार्ड वगैरह जी जी पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है नहीं मैं पासपोर्ट वीसा বিপদে বাইচে গেলাম ভিতরে আমাকে বলতেছিল যে আপনারা ওই যে আগে পুলিশের মতো পুলিশ দিয়ে দিবে আমি বললাম আমার দরকার নেই আমি উল্টা পাঞ্জাব থেকেই কথাবার্তা বলে বাইচে আসছি আমার আর দরকার নেই যাই হোক অত্যন্ত ভালো লাগছে ওয়াও কি সুন্দর সূর্যাস্তের ভিউটা দেখেন এই গাছের জন্য তো দেখতেই পারতেছেন না আমি বলছি যে আমার দরকার নেই আবার কোনো সিকিউরিটি দরকার নেই আমি পাকিস্তানে অত্যন্ত খুশি জাস্ট কুত্তা এখানকার কুকুরগুলো প্রচুর পরিমাণে একটা ছবি তুলে নি লোমওয়ালা হবে তার কারণ হলো ঠান্ডা অঞ্চল তো এই জন্য এখানে প্রচুর লোম থাকে পাঠানরা না বাংলাদেশকে আরো বেশি পছন্দ করে এরা দেখলি হয়েছে আর কেপিকেতে আপনি ভ্রমণ করতে আসলে সব থেকে বড় মজা হয়েছে আপনি যে কোনো হোটেলে গিয়ে থাকেন আপনাকে জিজ্ঞাসাও করবে না এটা আছে কিনা ওইটা আছে কিনা হ্যাঁ বাংলাদেশওয়ালা আপনি যেইখানে খুশি জি জি বাংলাদেশ দেখছেন অবস্থা তো এই হলো সৌন্দর্য যে এখানে আপনি যে কোনো হোটেলে থাকতে পারবেন আপনার কোনো টেনশন নাই যেমন পাঞ্জাবে আর সিন্ধে বেলুচিস্তানে মানে স্পেসিফিক হোটেল ছাড়া আপনি থাকার কোনো সুযোগ নেই ইয়ার অবস্থা দেখেন
এদিক দিয়ে উপরে গিয়ে আমি এখন ওই দিক দিয়ে সাপের মতো পেজ দিয়ে ওই দিক দিয়ে নেমে যাব। অ্যাকর্ডিং টু এখানের সোর্স আমি এখন আছি হচ্ছে ৭,৪০০ ফিট উঁচুতে, খাইবার পাখতুনখোয়া হাইওয়ে অথরিটি। তাহলে বুঝতেই পারছেন যে কী পরিমাণ উঁচুর মধ্যে চলে আসছি। মাররি কিন্তু এর থেকে উঁচু ছিল, মাররি ছিল হচ্ছে কত ৮,০০০ সামথিং। আসসালামু আলাইকুম संगे पश्तू संगे ओके शाबाश। हाँ जी हाँ देशी देशी ईद मुबारक। और देशी जी जी क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान तो वही घूम रहा हूँ। ठीक है भाईजान शुक्रिया है। क्या खिदमत कर? नहीं भाई खिदमत और नहीं चाहिए, पूरा रास्ता में खिदमत खाते खाते हम ही खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया भाई है। ओके सलाम वालेकुम, बस दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट टाइम शुरू हो गেল কেপিকের খেদমত। এই যে এখানে চাদর বিক্রি করতেছে ওই যে ভাইজান, জানি না ক্যামেরাতে আসছে কিনা, উনি বলতেছে বাংলাদেশ গ্রেট কান্ট্রি। রেস্ট এরিয়া, মসজিদ, টাকশপ, রেস্ট রুম দেখছেন। হাইওয়ে অথরিটির পক্ষ থেকে এখানে আপনার মসজিদ আছে, দোকান আছে, সেই সাথে আপনাকে রেস্ট করার জন্য ওয়াশরুম সহকারে সব কিছু আছে। সিস্টেমটা ভালো। আসসালামু আলাইকুম। ठीक ठाक ईद मुबारक। हाँ जी जी शुक्रिया। अकेला? हाँ मैंने तो कहा मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अकेला घूम सकता हूँ। मैं इससे पहले भी घूमा। कहाँ पर? फर्ज बनता है हमारा। नहीं मैंने कहा कि मुझे कोई से नहीं मैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। मैं इससे पहले भी घूमा, मुझे कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पर बहुत सारा है, मैं ऑलरेडी 12 मुल्क घूम लिया। अच्छा। जी 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 वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ठीक ठाक। किधर से आए हो? मैं बस सामने जाकर होटल में रख जाएंगे आज रात, ये सामने होटल में। अच्छा। जी जी आपको लेके जाते हैं साहब। सही है। और की है? नहीं मैं अकेला, मुझे कोई सिक्योरिटी, मैंने पीछे कहा मुझे कोई सिक्योरिटी फिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं क्यों ओए? नो। किधर कौन सा मुल्क से आए हो? बांग्लादेश। मैंने इससे पहले भी सुवात माला मिंगोरा सब घूम के गया। हाँ मैं बस अभी बालाकोट उधर से चिलास तक जाएंगे। পৌনে ৮টা বাজে গেছে, বিশাল উঁচু পাহাড়ের উপরে প্রায় ৮,০০০ না ৯,০০০ ফিট। এটা নাকি হচ্ছে পাকিস্তানের দ্বিতীয় বা তৃতীয়তম উচ্চ স্থানের মধ্যে আছে, কেটুর পরে আরও উপরে যাইতে হবে না থিয়েগেলি পর্যন্ত। তো এইখানে সেই রুমটা পাইলাম, পুলিশে নিয়ে আসছে, বলতেছে যে আরও সামনে গেলে আর একটু কমে পাওয়া যেত, বাট ওইটা আরও অনেক উঁচুতে, যাওয়ান টায়ার্ড হওয়ার মতো। কিন্তু মনে হচ্ছে যে এইবারও পুলিশ আমার সাথে, কালকে সকালে জানি না কি হবে, প্রয়োজন পড়লে সিনিয়র অফিসারের সাথে কথা বলবো, তারপর বলবো যে আমি একা ভ্রমণ করতে চাই, আমার সাথে পুলিশ নিরাপত্তা এগুলো দরকার নেই। অনেকে বলে যে পুলিশ আপনাকে নিরাপত্তা দিতেছে, আরে ভাই পুলিশ নিরাপত্তা দিতেছে কোনো ভ্রমণকারী, সে এরকম চায় না যে তাকে পুলিশ নিরাপত্তা দিক। যদি খুবই ভয়াবহ অবস্থা হয় তাহলে মানে কথা হচ্ছে আরেকটা। এখানে সব নর্মাল, তেমন কিছু না, জাস্ট মানে উপর থেকে অর্ডার। এই জন্য আমি সিনিয়র কারোর সাথে কথা বলবো যে এই ব্যাপার, আপনি আমার কাছে নাম্বার নেন, নাম্বার নিয়ে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি কোথায় আছি, আমি প্রতিদিন আপনাকে আপডেট দিয়ে যাব। বাট সাথে পুলিশ থাকলে ভ্রমণ করা যায় না, মানুষ আসে না, ভয়ে কথা বলতে চায় না, ইন্ট্রোডাকশন আচ্ছা ভালো হয় না। এই যে এখন নিচে থেকে উপর আটতে গিয়ে পুলিশ মোটর সাইকেলে যাইতেছে, আমি সাইকেলে উঠতেছি, সাইকেলে আমি ধীরে ধীরে উঠি, ব্রেক করি, কথা বলি, যাই। হ্যাঁ এরকম মানে আপনার সাথে আরেকজন লোক মানে ঝুলে থাকলে এটা করা যায় না, বুঝতে পারছেন? এটা ঘরের ভিতরে থেকে অনেক কিছুই মনে হয়, কিন্তু যখন আপনি রিয়েল
লাইফে আসবেন তখন বুঝতে পারবেন যে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি না, শুধু আমি না, এমনকি আমাদের যখন বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা হয় বিভিন্ন দেশের, ওরা একজন তো বলতেছে যে পুলিশ রুইন মাই ট্রিপ, বলতেছে যে পুলিশ তো পুরো আমার ট্রিপটারই ধ্বংস করে দিল পাকিস্তানের। ওই ইতালি অ্যাকচুয়ালি আমার ওই দিন বলতেছিল আর কি। আবার আপনারা দেখছেন না যে লিলি এরপরে হচ্ছে আরসালান, ওরা দুইটাই তো ফ্লাই করে দুবাই চলে গেছে। তো আপনার কি মনে হয় যে কোনো ভ্রমণকারী পাকিস্তান ভ্রমণ করতে আইসা এইভাবে উইরে চলে যায় কেন? কারণ এগুলাই হয়। কারণ কোনো ভ্রমণকারী চায় না যে তার সাথে, হ্যাঁ পুলিশের যদি হয় তার রাস্তার মধ্যে টহল দিক, খোঁজখবর নিক। এটা কুয়েটাতে সমস্যা ছিল, কারণ ওখানে নিরাপত্তার অত্যন্ত ঝুঁকি। এখানে যদি আমার কিছু হয় বা কোনো ট্যুরিস্টের কিছু হয় তাহলে এটা পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপরে অত্যন্ত লজ্জাজনক হবে, এটা আমি মেনে নিছি। বাট সিন্ধ ভালোই ছিল, সিন্ধে চুরি চামারি হয় এটা মেনে নিলাম। পাঞ্জাব ঠিক আছে, কেপিকে তো আলহামদুলিল্লাহ অরবি আচ্ছা, মানে এর থেকেও ভালো। কেপিকের মধ্যে কয়েকটা জায়গা আছে, ওইটা আমিও জানি, ওইটা অত্যন্ত ভয়াবহ যায়, ওইখানে যাওয়া ঠিক না। বাকি যে এখানে সব জায়গা ঠিকঠাক। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। এরপরে যদি বুঝলাম, না বুঝলে তেজপাতা, কিছু করার নাই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, সবার কাছ থেকে নয় আল্লাহ হাফিজ।